Kokshalo Martyr Bir Bikram Zomatiani Karin Kakam Shamalungo Tangu Kumbogo Jatishogo Baramia Farlaika to Bramotani Adon Rokmanzaka DMP President Vijay Kumar Rankot, Emile Pathanal Somatia Katal MDC Zitenda Burma, Kasam Montri Member Kumar Somatia, Kasam EM, Chandra Drupinino Kovik Kumanadong Rock. Ashlokok Shanani Tangi Katal MDC Zitenda Burma Shaka Hadofani Bagi Shakango Martyr Bir Bikram Somatia, Jabak Klaimani, Mini Funumani Lamani Haikeno. Baskani Shalobo Shamong Kleine DMB de Habbagrani Mungno Debo Shakangit Langne Hene Abaikna Ashlo Martyr Bir Bikram Somatiani Laibo Manate Kok Shaka Katal MDC Zitende Burma Punya tu bilai hambai tai tini sengoro nukha de sini bisingan koroksa sini okra bo kukti busang kanaka seng asalnya sekarang koroksa oh hado pani bagai coba kainai খুব বেলায় কবি কথা সিনি খরচা আদং বতিনি সময় বাসা করি খাই পানো আঙবনো সানামো সঙ্গ যে দিনি স্যাক্রিফাইস অবো মাগনাং থাंगनिया তিনি আবনি বথাই হিসাबै जों তিনি गोबां मा রেজাল্ট जों मानखा তিনি नायते नायते जों दाबो अ जेनेरेशन फाइ सफायखा তিনি अबनो जों कायसा दिनि जे स्যাক্রিফাইस खायमानि अबनो जों कायसा सोरमं हिसाबै सिनि सिक्ला दाबो जों दाबो जरा सिक्ला बयस नाय बा सिनि next generation जों अबनो कक जाना मुजंगो आं सिनिजे जे क्लब दनाय रक्तो जों गोबां मा बिसि गोबां मा लामाते जों जबा खायमानो फियाबा जबा खायमानि आबो जता फ्रुटफुल नायजा जता जों बथाय मानायजा आमाय जबा जों सिनि जे सिनियरनो बिसिदै अक्रारनो बिसिदै जों खायमानि आबो हेकनो जों next generation नि बरगलो अबनो जों कक जानाय जे मानसा जों दाव सिनि बुबाग्रान लिडारशिप जों दाबो सामुखाय दङ फियाबा जों दाबो अबनो सिनि बन्ना हारमुं दङ नांनाय जे सिनि हानो जों बाहायके जों आगामि दिनाव जों तेबो जे बरनि जे थैरलांमानि अकरनो जों तेबो मुइतो खायनाय जों सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन थानि बावनो जों कक जानांबो जों जे जों जे बन थैनो जों हायनो माग्रां खेबिनानिया जों आगामि दिनावबो महायतेबो जों जबा खायनायनि बागै जों हादो फानो जों ताइ कोनो दिनाव कम्बनानि बिया आमाय जों समाय जों ताङै तेबो जों सामुं खायनाय आबो जों सिनि जेरेनो बा नेक्स्ट जेनेरेशन कक जानांबो जों Bureau Report Jenny Korang